हेलो गाइस, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की नई खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी एक नौजवान लड़के रोहन की है, जो एक दिन शाम में हाईवे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक कुछ झटकों के बाद उसकी गाड़ी रुक गई। उसने जब गाड़ी से उतरकर उसको चेक किया तो उसे पता चला कि गाड़ी में बहुत बड़ा मसला है और ये मसला किसी मैकेनिक से ही सही हो सकता है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। जब उसने घबराते और डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो एक आदमी था। उस आदमी ने रोहन से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो रोहन ने उसे गाड़ी ख़राब होने का बताया। उस आदमी ने रोहन को कहा कि रात होने वाली है और दूर दूर तक इस हाईवे पर कोई मैकेनिक नहीं है, तो पास ही में एक गेस्ट हाउस है। अगर आप चाहें तो उसमें कल सुबह तक के लिए ठहर जाएं। रोहन काफ़ी थक चुका था और रात भी होने वाली थी, तो उसने सोचा क्यों ना इस आदमी के मशवरे के मुताबिक इस गेस्ट हाउस में रुक जाऊं। रोहन उस आदमी के साथ गेस्ट हाउस तक पैदल पहुंचा। गेस्ट हाउस पुराना और खंडर हाल था। जब रोहन अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जो रोहन के दिल में घबराहट की वजह थी। वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे जो अपने कामों में खामोशी से मसरूफ़ थे। उस आदमी ने रोहन को उसका कमरा दिखाया। रोहन ने अपना सारा सामान टेबल पर रखा और बेड पर सो गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक से बहुत ज़ोरों से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी, जिससे रोहन की आंख खुल गई। दरवाज़ा पीटने के साथ साथ उसको बिल्ली के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी एक साथ आ रही थीं। उसको कुछ ठीक ना लगा और उसने अपने कमरे से बाहर निकलने का सोचा। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला तो वो दरवाज़ा बजने की आवाज़ अचानक से आना बंद हो गई। उसको बहुत अजीब लगा और वो इसकी वजह मालूम करने के लिए गेस्ट हाउस की लॉबी तक आ पहुंचा। लॉबी पर मुकम्मल सन्नाटा और गुप्त अंधेरा था। जब उसकी नज़र गेस्ट हाउस के एग्ज़िट पर पड़ी तो उसने देखा कि गेस्ट हाउस के एग्ज़िट के दरवाज़े पर बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अभी वो ये मंज़र देख ही रहा था कि अचानक से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी। उसे ये आवाज़ अपने पास वाले कमरे से काफ़ी तेज़ आ रही थी। जब वो उस कमरे में आवाज़ का पीछा करते करते दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक छोटी बच्ची टेबल पर बैठी हुई थी और उसके रोने की आवाज़ लेकिन अब रुक गई थी। उसे वो बच्ची गैर इंसानी लग रही थी, क्योंकि इतनी रात को किसी बच्ची का अकेले इस तरह टेबल पर बैठा होना कोई गैर मामूली सी बात है। वो जब उस बच्ची के सामने गया तो जैसे ही उसका चेहरा उसके सामने आया तो उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई और उसका दिल बुरी तरह सहम उठा। वो गैर इंसानी लड़की थी जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह जला हुआ था और उसके चेहरे पर खून ही खून था और उसकी आंखों से खून भी टपक रहा था। रोहन जल्दी से अपने कमरे में भागा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के लिए इत्मीनान किया और फिर मदद के लिए अपने किसी दोस्त को फ़ोन मिलाया, लेकिन कॉल नहीं हो पा रही थी क्योंकि उधर सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो थोड़ी देर उसी कमरे में बैठा रहा। उसे उधर भी वैसी ही आवाज़ें आ रही थीं जैसे उसे गेस्ट हाउस की लॉबी में आ रही थीं। काफ़ी देर तक वो आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहीं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। जब सारी आवाज़ें शांत हो गईं तो उसने वापस से बाहर जाने का फ़ैसला किया। जब वो लॉबी में पहुंचा तो उसने उसी कमरे में वापस से झांक कर देखा
تو وہاں ٹیبل پر کوئی لڑکی نہیں بیٹھی تھی، اور جب گیسٹ ہاؤس کے ایگزٹ کی طرف دیکھا تو وہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور اپنا سارا سامان اٹھا کر ایگزٹ کی طرف دوڑا۔ جب وہ وہاں تک پہنچا تو اسے تمام لوگ جو گیسٹ ہاؤس پہ شروعات میں نظر آئے تھے وہ کھڑے نظر آئے، اور ان کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا جو اس گیسٹ ہاؤس تک اسے لایا تھا۔ ان سب لوگوں کے چہرے بہت خوفناک تھے، ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے اور چہرے اور ہاتھوں کی کھال جلی ہوئی تھی۔ روہن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا، اور وہ چلانا چاہتا تھا۔ وہ ڈر کے مارے بھاگنا اور چلانا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے زمین نے اسے جکڑ لیا ہو اور منہ سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہاں کھڑے لوگوں نے بتایا کہ ہم سب آتمائیں ہیں، اور 150 سال پہلے ہم سب لوگ اس گیسٹ ہاؤس میں ہنسی خوشی رکنے آئے تھے۔ سب بہت خوش تھے، لیکن اس گیسٹ ہاؤس کے کچن میں کسی باورچی کی لاپرواہی کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی۔ ادھر کے ہی کسی اسٹاف نے آگ بجھانے والی ٹیم کو فون کر کے بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ آگ زیادہ سے زیادہ بھڑکتی رہی، اور وہ ایک گیس کے بہت بڑے سلنڈر کو جا کے لگی، اور وہ سلنڈر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور پورے گیسٹ ہاؤس میں آگ پھیل گئی۔ ہم سب اسی آگ میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے اس گیسٹ ہاؤس کو دوبارہ تعمیر کروایا اور واپس سے اس گیسٹ ہاؤس کو لوگوں کے لیے کھول دیا، لیکن ہماری آتمائیں اسی وقت سے یہاں بھٹک رہی ہیں۔ روہن کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا، اور اس کا دل اندر ہی اندر رونے لگا۔ ان سب آتماؤں نے کہا کہ اب جب کہ کوئی نیا اس گیسٹ ہاؤس پہ آتا ہے تو ہم اس کو واپس لوٹ کر جانے نہیں دیتے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ ساری آتمائیں روہن کی طرف بڑھنے لگیں۔ جب روہن نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے ایگزٹ پر تالا لگا ہوا دیکھا۔ اب روہن وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ان سبھی آتماؤں نے روہن پر حملہ کر دیا اور اسے بھی آگ لگا کر جلا دیا۔ روہن اس رات تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگلے دن خبر آئی کہ ہائی وے کے قریب کسی گیسٹ ہاؤس میں روہن نامی لڑکے نے جل کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اسی ہائی وے کی سڑک پر ایک اور گاڑی خراب ہو کر رکی۔ اس گاڑی کے اندر موجود آدمی نے گاڑی سے اتر کر گاڑی کو چیک کیا کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ روہن کی آتما تھی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ آپ سے ایک اور نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔